Whenever we embark on a journey that is beautiful yet difficult, we choose a partner. So when we fall, she lifts me up. So when I stumble, she holds me up. So when I derail, she keeps me back. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदस बुरहान। प्रोजेक्ट शिकवा से शुक्र का सफ़र में हम वर्कशॉप नंबर 1 में हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं शुक्र बडीज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने शुक्र बडीज़ ढूंढ लिए हैं और उनके साथ कनेक्टेड भी हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हम शुक्र बडीज़ क्यों बना रहे हैं, और जब हम शुक्र बडीज़ बनाएं तो हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। शुक्र बडीज़ का कॉन्सेप्ट बेसिकली सोशल सपोर्ट सिस्टम के अंदर आता है। इस्लामिक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि इस्लाम में कितनी ज़्यादा अहमियत है हमारी इनफरादी ज़िंदगी की, साथ साथ हमारी इज्तमाही जो फ़रीज़े हैं उनकी भी बहुत अहमियत है। सूरह असर में जिस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और हक़ की तलकीन की और सब्र की तलकीन की। इसमें अगर हम देखें तो हमारे 4 करने के काम हैं। पहले 2 का ताल्लुक़ हमारी इनफरादी ज़िंदगी से है, यानी ईमान लाना और अमल सालेह करना। जो दूसरे 2 काम जो हमने करने हैं वो बेसिकली हमारी इज्तमाही ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, जिसमें है कि अगर मेरा साथी किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, तो मैं उसकी सब्र की तलकीन करूं। दिस इज़ एन ऑब्लिगेशन फ्रॉम अल्लाह ताला ऑन मी कि मैं उसको सब्र की तलकीन करूं, और अगर वो थोड़ा सा डिविएट कर रहा है सीधे रास्ते से तो मैं उसको याद कराऊं कि सही बात क्या है, बेहतरीन अंदाज में। इसी को अगर हम डिटेल में देखें तो बेसिकली यही चीज़ हमने अपने शुगर बडीज़ के साथ करनी है, जहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसमें हिबा आपके साथ मज़ीद डिटेल में बात करेंगी कि कितने साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं सोशल सपोर्ट सिस्टम के। अगर हम एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ की बात करें तो उसमें हमें पता चलता है कि कितने इससे अच्छे सोशल सपोर्ट सिस्टम की वजह से हमारी सेल्फ एस्टीम भी इम्प्रूव होती है, रेजिलियंस भी हमारे अंदर ज़्यादा आती है, इवन एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं उनमें बहुत हद तक कमी देखी गई है रिसर्च के अंदर। तो यही सोशल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने के लिए हमने एक ऐसा पार्टनर ढूंढना है जो हमें रिमाइंड कराए कि हमने किस तरह से शुक्र की जर्नी को पे चलते रहना है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने शुक्र बडीज़ ढूंढ भी लिए हैं और उनके साथ बेहतरीन तरीके से कनेक्टेड भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम शुगर बडीज़ बनाएं तो हम उनके साथ बहुत सारी चीज़ों का हमें ख़्याल रखना है। ये हमारे वो नॉर्मल हमारे जो कम्युनिकेशन पैटर्न हम अपनी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमेशा से रखते आए हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हमने यहाँ पे ट्राई करना है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि किन किन बातों का हमें ख़्याल रखना है। हमने बहुत प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आना है। फिर हमने उनको रिस्पेक्ट देनी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी साथी के साथ अपना ताल्लुक़ बनाने के लिए। रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट। फिर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर भी है। यानी कि मैंने जिसके साथ मेरा ताल्लुक़ है, जब मैं उससे बात कर रही हूँ और अगर वो मुझे अपनी कोई परेशानी या अपनी कोई इनसिक्योरिटी या अपनी कोई नेगेटिव बात मेरे साथ शेयर कर रहा है, तो मुझे फ़ोकस सिर्फ उसकी उस बात पे रखना है, उस मसले के ऊपर रखना है। इसको आम अल्फाज में इस तरह कहते हैं कि उस शख्स को बुरा नहीं समझना, उसके अंदर उसके मसले के ऊपर फोकस करना है। कम्युनिकेशन स्टाइल हमने ऐसा अपनाना है कि जिसके अंदर ब्लेमिंग ना हो। अनकंडीशनल लव का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा बच्चों के साथ, जिस तरह हमारा अनकंडीशनल लव होता है, जिसमें हम चाहे वो जितनी मर्ज़ी शरारत करें, जैसा भी कुछ करें, हम उनसे फिर भी प्यार करते हैं। हम उनको डांटते हैं, हम उनको समझाते भी हैं, लेकिन हमारा प्यार वहीं मौजूद रहता है, जो किसी मशरूत नहीं होता बिल्कुल भी।
پھر ہم نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ وی ہیو ٹو شو ایمپتھی ناٹ سمپتھی. اس کو کیسے سمجھیں گے؟ سمپتھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رو رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ رونا شروع کر دوں. ہم نے سمپتھی نہیں دینی, ہم نے ایمپتھی دینی ہے. ایمپتھی اور سمپتھی میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رو رہا ہے تو میں اس کے درد کو اسی طرح محسوس کروں جس طرح سے وہ محسوس کر رہا ہے, لیکن میں نے ساتھ رونا نہیں ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایمپتھی سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب بندہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کو کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا, تو شکر بڑی کا تو کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ دوسرا بندہ اس کو راستہ دکھا رہا ہے. جب ہم سمپتھی میں جاتے ہیں تو سامنے والے بندے کی بھی کوگنیشنس جو ہے کوگنیٹو مائنڈ کام نہیں کر رہا, صرف ایموشنل مائنڈ کام کر رہا ہے. اور اگر میں بھی سمپتھی دوں گی تو میرا بھی کوگنیٹو مائنڈ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور ایموشنل مائنڈ آن ہو جائے گا, تو میں اس کو بینیفٹ نہیں دے سکوں گی. لیکن جب میں ایمپیتھیٹک رویہ رکھوں گی, ایمپیتھیٹک کمیونیکیشن سٹائل اپناؤں گی, تو میں اپنے اس کے درد کو محسوس کروں گی, لیکن کوگنیشنس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی رہنمائی کر سکوں گی, اس کو کمفرٹ دے سکوں گی بہترین انداز میں. پھر ہم نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وی ہیو ٹو بی مائنڈفل اباؤٹ ادر پیپلز لائف سچویشن. ہم اس چیز کو سمجھے بغیر کہ اگلا کن حالات سے گزر رہا ہے اور کیا کیا اس کی دشواریاں ہیں, صرف اپنی ہی بات کہتے جائیں اور اس کے پرسپیکٹیو کو بالکل بھی نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی آپ کی زندگی سے بہت مختلف ہو, تو ہم نے اس کو یوں ہی سمجھنا ہے جس طرح سے وہ گزرا ہے. تو اس چیز کا ہم نے کانشیس ایفرٹ لگا کے اس کا خیال رکھنا ہے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ کہ ہم نے عاجزی کا مظاہرہ کرنا ہے اور کمپیریزن نہیں کرنا. دس از ویری ہیومن, ویری نیچرل کہ جب ہم کسی کی زندگی کو جانتے ہیں, ایون آن سوشل میڈیا, جب ہم دوسروں کی لائف سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ کیا کرتا ہے کہ کمپیریزنس کرتا ہے. وہ جو آلریڈی اسٹورڈ انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے مائنڈ میں ہمارے بارے میں یا ہمارے جاننے والوں کے بارے میں, ہمارا مائنڈ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں کہ ہم نیگیٹو ایموشنز جنریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے اندر حسد آ سکتی ہے, جیلیسی کی ایموشنز کریٹ ہو سکتے ہیں, یا پھر ہم جو ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, جو ہمیں لیڈ کرتا ہے ٹورڈز تکبر. جو اللہ تعالیٰ کو, ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کو تکبر جو سوٹ کرتا ہے, انسان کو تکبر سوٹ نہیں کرنا. ہم نے کانشیس ایفرٹ لگا کے ان تمام نیگیٹو ایموشنز اور تمام نیگیٹو جذبات سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ کہ ہم نے عاجزی کا اظہار کرنا ہے, عاجزی کا مظاہرہ کرنا ہے کانشیسلی, مائنڈ فلنس کے ساتھ. ان ساری چیزوں کا جب ہم خیال رکھیں گے تو ہوپ فلی ہمارا جو سفر ہے شکوہ سے شکر تک کا, وہ بہت آسان ہو جائے گا اور بہت خوبصورت ہو جائے گا, اور اس کے بہت پازیٹیو ایفیکٹس ہم اپنی زندگی میں اور اپنے آس پاس موجود لوگوں کی زندگی میں نوٹس کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ.